मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के चैनल इस्लामिक बयान 12 को सब्सक्राइब करें। और अल्लाह ने मर्द की आवाज में रोब रखा इसलिए ताकि औरत थोड़ी सी दबी रहे इससे, वरना अल्लाह जैसी औरत को आवाज दी वैसी मर्द को दे देते आवाज। ये आवाज पावरफुल बनाई इसलिए है कि भाई थोड़ा सा रोब रखो, बाजुओं में ताकत दी, थोड़ा सा रोब, गलत चीजों में रोब ना डालो, गलत चीजों में नहीं, जायज चीजों में। और ये जो लिबरल लोग हैं ये क्या सिखा रहे हैं, जायज चीजों में भी रोब डालने की जरूरत नहीं है, बस आप मोहब्बत से समझाओ। ओ भाई वो नहीं मान रही मोहब्बत से, देखो औरत पे हाथ उठाना बहुत बुरी हरकत है, लेकिन नाजायज हाथ उठाना, अगर वो ऐसा काम कर रही है, आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, आपके बाप को गालियां दे रही है, आपकी मां को गालियां दे रही है, और आप समझते हैं कि मोहब्बत से बाज नहीं आ रही, तो हाथ उठाने के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है, तलाक दे दो इसको। तलाक के बाद जो उसका हाल होगा वो ज्यादा बुरा होगा या हाथ उठाने पर जो हाथ होता है हाल होता है? तो हम थोड़ी कहते हैं कि औरत पे हाथ उठाना जायज है, हम कहते हैं खराब औरत पे हाथ उठाना जायज है। तो खराब औरत पे हाथ उठाना यह भी नाजायज है, इस पे आप बात करें, इस पे आप कहें कि नहीं, हम कहते हैं औरत चाहे जितनी मर्जी खराब हो जाए फिर भी मर्द को हाथ उठाने की इजाजत नहीं। ये दावा आपका दुनिया हंसेगी इस पे। भाई वो आपके बाप को गालियां दे रही है, बाज औरतें करती है, मैं मानता हूं, ज्यादातर नहीं करती है ऐसे, मां को गालियां दे रही है, वो किसी मर्द से ताल्लुक रखा हुआ है उसने, किसी दूसरे आदमी से, वो आपके जनाब वो सारा पैसा खा गई है, जायदादें बेच बेच के खा रही है, और आप कहते हो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। नतीजा क्या निकलेगा? छोड़ोगे उसको, तलाक दोगे तो बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। ऐसी सूरत में इस्लाम ने इजाजत दी है कि आप बकदर जरूरत हाथ उठा सकते हैं ऐसी औरतों पर। इसको यह लेबल लगाया जाता है कि मौलवी लोग औरतों पे हाथ उठाते हैं, मौलवी लोग औरतों पे हाथ नहीं उठाते। कोई इस तरह करेगी तो उठाएंगे हाथ, आपकी तरह दुमनी हिलाते रहेंगे उसके सामने, समझ रहे कि पूरा खानदान तबाह कर दो, बच्चों को बर्बाद कर दो, बस ये तो जोरू का गुलाम होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की अलामत कि अनतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी अपने आका को जनेगी। तो जिसका रोब होना चाहिए उसका नहीं होगा, जिसका नहीं होना चाहिए वो। तो ये तो कुर्ब क़यामत है कि औरत शौहर पे हुकूमत करेगी। औरत से मोहब्बत करने का हुक्म है, उसे आका बनाने की इजाजत नहीं है। आका आप हो, घर के सरबराह आप हो, और इसी में और सदियों से हमारा यही कल्चर चला आ रहा है। मेरे वालिद को जब गुस्सा आता था, मेरी वालदा अपनी आवाज को पस कर लेती थी, भाई बाप है। और जो गैरतमंद होता है ना, जब वो गुस्सा जारी करता है उसकी तलाफी भी करता है। हमने अपने घरों में देखा है, मर्द अगर कभी बीवी से ऊंची सख्त अल्फाज में बात कर लेगा, घंटों घंटों बैठ के फिर मना रहे होते हैं। उसकी तलाफी हो सकती है किसी भी तरीके से, चलो यार आउटिंग पे चलते हैं, कुछ खाना खा के आते हैं, चलो, क्योंकि रहना उसको पता है इसी के साथ है, इसका मूड ऑफ होगा तो मुझे फायदा क्या इसी शादी का। तो फिर मूड ऑफ करने के बाद फिर वो ऑन करने की भी कोशिश, जो फ्यूज उड़ाया उसने भाई, तो फ्यूज बहाल, इलेक्ट्रिशियन भी ये खुद ही है ना। लेकिन आप जो कल्चर जो इस तरह की औरतें दे रही हैं औरतों को कि मर्द ने अगर हाथ उठा लिया या गुस्सा कर लिया तो ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म हो गया। इसका नतीजा ये निकलेगा कि इससे घर टूटेंगे। जब मर्द को एहसास होगा मैं इस घर में सिर्फ खानसामा हूं, मेरे जिम्मे सिर्फ खिलाना पिलाना है, चलेगी मेरी इस घर में नहीं। मुझे याद है एक केस आया मेरे पास, वो खातून जो थी ना बहुत ही बिगड़ गई थी, बहुत बिगड़ गई थी। तो उनके मियाँ समझाते रहे, ये देखें एक्चुअली 5-6 साल एक्चुअली में निकाल दिया, वो तबीयत से बिगड़ गई ना। तो मुझे फ़ोन पे कहती हैं वो कि मेरे मियाँ में इतनी गैरत है, तो मैं जब बिगड़ रही थी उस वक्त इसने 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाए मुझे, है भाई। टेलीफोन पे मुझे बता रही हैं कि मेरे मियाँ में इतनी गैरत है तो उन्हें मोहब्बत से क्यों मुझे 2 थप्पड़ लगाते तो मैं इस बुराई से बच जाती। मैंने कहा देखो और बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या आप ये साबित तो करो कि आपको इस बात से बहुत, आपके लिए ये अमल बहुत गलत है। तो पहले मोहब्बत से नहीं समझ में आ रहा तो फिर खराब औरत पे हाथ उठाने की इस्लाम ने इजाजत, उसमें भी बहुत सारी शर्तें लगाई हैं कि चेहरे पे ना मारो, जानवरों की तरह ना पीटो, बांदियों की तरह ना मारो, गुलामों की तरह ना मारो, और ये इताअत करना छोड़ दे। जब वो इताअत छोड़ेगी, सबसे पहले शौहर खिलाने पिलाने से हाथ रोकेगा, समझ रहे हैं। वो कहेगा मैं तुझे क्यों खिलाऊं, वो कहेगा आधा रेंट तू देगी, घर का आधा मैं दूंगा, बिजली का बिल आधा ये तेरे बाप का घर, ये स्टाइल हो जाएगा मियाओं का। तो खर्चे से, तो ये लिबरल लोग कहते हैं कोई बात नहीं, खर्चे से हाथ रोक लो, औरत को जॉब की तरफ भेजो, जॉब करे वो। जब जॉब इंडिपेंडेंट रहेगी और मर्द पे डिपेंड नहीं रहेगी वो, तो जब जॉब करेगी तो फिर मर्दों की इताअत से वैसे ही आज़ाद हो जाएगी। तो भाई मर्दों की इताअत से नहीं, वो मर्दों से आज़ाद हो जाएगी। तो ये फिर अल्लाह पर एतराज़ होगा कि अल्लाह ने मर्द और औरत की शक्ल में हमें पैदा क्यों किया है। जब अल्लाह ने औरत को अलग रहने के लिए, मर्द को अलग रहने के लिए, तो एक ही जिन्स बना देता ना। क्या हो गया भाईजान, फिर एक ही जिन्स बना देता अल्लाह ताला। भाई मर्द को इसलिए मर्द बनाया गया कि औरत की तरफ माइल होता है वो, औरत को इसलिए बनाया गया कि वो मर्दों की तरफ माइल होती है, ताकि इनका मिलाप हो। तो जब अलग ही रहना है, मिलके रहना ही नहीं है, तो फिर इनको मर्द को मर्द क्यों बनाया औरत को? देखो औरत को मर्द की मर्दानगी अच्छी लगती है कि मर्द है वो। औरतें औरतों से ऐसी मोहब्बत थोड़ी करती है जैसे मर्दों से करती है, और मर्द मर्दों से थोड़ी करता है जैसी औरत से करता है। भाई भाई साथ रह सकते हैं सारी जिंदगी, है भाई, लेकिन मियां बीवी पूरी जिंदगी एक घर में गुजार देते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो ये तो अल्लाह ने बनाया है निजाम। आप अल्लाह को नहीं मानते, नेचर को तो मानते हो ना। तो ये क्या बात है, उसको इस पे डिपेंड ना किया जाए, तो फिर नतीजा यही निकलेगा
کہ اس کو پھر مرد کی طرف میلان حلال طریقے سے ممکن نہیں رہے گا, پھر وہ حرام کی طرف جائے گی, اور حرام میں خدا کی قسم مردوں کے مزے ہیں, عورت کے مزے نہیں ہیں. پھر مرد اپنی ڈیزائرز پوری کر کے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے گا اور پتلی گلی سے نکل لے گا, کہے گا بچہ پیدا ہوتا ہے تیرا بچہ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچوں کی اسکول کی فیسیں مرد بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ڈی این اے سے تو پکڑا جائے گا, یہ کمبخت ہے اس کا باپ, مانے گا ہی نہیں, اور پھر وفا نہیں کرے گا. وفا جب تک کرے گا اگر آپ بہت ہی کوئی خوبصورت ہو, اور اگر اس کو اس سے اچھی مل گئی, اس کو کیا کرے گا, کہے گا جب بیس صرف خوبصورتی تھی, کوئی رشتہ تو ہے نہیں, تو جب زیادہ اچھی ملے گی. دیکھو آپ جب ایک کمپنی کا اونر آیا میرے پاس, کہہ رہے یار میرے امپلائز جو ایسے نالائق ہیں, ان کو کسی دوسری کمپنی میں اچھی تنخواہ ملتی ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا بہت ذہین ہے, بالکل عقل مند, ایسا ہی کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کیوں, یہ تو غیرت کے خلاف ہے. میں نے کہا غیرت کے خلاف کیوں ہے؟ آپ نے جو امپلائز کو رکھا ہوا ہے, ملازمین کو رکھا ہوا ہے, ان کے فائدے کے لیے اپنے فائدے کے لیے؟ کہہ رہے اپنے فائدے کے لیے. میں نے کہا یہ بھی اپنے فائدے کے لیے, یہاں پہ ان کو وہاں 1 روپیہ بھی زیادہ ملے, میں نے کہا میں مشورہ دوں گا چھوڑ کے بھاگ جاؤ یہاں سے. بھائی یہ تو فائدے کے لیے ہے نا. تو جب اس نے صرف خوبصورتی کی بیس پر اس سے تعلق قائم کیا ہے, تو جہاں زیادہ اچھی نظر آئے گی اس کو سائڈ. لیکن بیگم کو تھوڑی چھوڑے گا اتنے آرام سے, چھوڑ رہا ہوتا تو چھوڑ رہے ہوتے لوگ, گزارا کر رہے ہیں, لطیفے بنا لیے, ہائے ایسے 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 لطیفے بنا لیے, لیکن چھوڑتے الحمدللہ پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, چھوڑتے پھر بھی نہیں, اولاد ہے, رشتہ دار ہے. تو یہ جو لبرل قسم کی عورتیں ہیں, یہ خدا کی قسم عورت کے حقوق کی بات نہیں کر رہی, یہ عورت کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہوئی ہے, مردوں کو عیاش بنایا جا رہا ہے. تو ہاتھ اٹھانا پھر بتا دوں اچھا کام نہیں ہے, لیکن خراب اگر کوئی عورت ہوگی. اب دیکھو میں اپنا جو واقعہ بتا رہا ہوں, میں بغیر سلام کے آیا, میرے بھائی نے کہا واپس جا کے دوبارہ سلام کر کے آؤ. میں نہیں جاتا دوبارہ, اور وہ مجھے تھپڑ لگا دیتے. میں کہوں بڑے بھائیوں کے خلاف جلوس ہونا چاہیے جو چھوٹے بھائیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ میرا مطالبہ درست ہوگا؟ بھائی اگلا کہے گا تم نے تھپڑ سے بچنا تھا تو کتنا ٹائم لگ رہا ہے یار واپس جا کے آنے میں, ہیں واپس جا کے آ جاتے, پھر بھی اگر تھپڑ لگاتا پھر آپ آواز اٹھاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح کوئی بلا وجہ کوئی مار رہا ہو یا غلط کر رہا ہو, ایک آواز بھی حق بنتا ہے. اب خواتین کہتی ہیں کہ بس ہم پہ سختی نہ ہو, سختی نہ ہو, سختی نہ ہو, آرام سے بات کرے, آرام سے بات کرے. بھائی آرام سے وہ 10 دفعہ ایک بات کہہ چکا ہے اور مطالبہ بھی جائز کر رہا ہے, اس کے بعد اس کا حق ہے کہ 11ویں دفعہ میں وہ سختی سے بات کرے اگر وہ مرد ہے. یا تو کمپرومائز کرے, کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے, لیکن بات بعض دفعہ بڑی بھی تو ہوتی ہے, ہر بات چھوٹی تھوڑی ہوتی ہے. کھانا وانا پکانا اور یہ نمک یہ سب چیزوں پہ تو مارنا پیٹنا جہالت ہے, لیکن بعض باتیں بڑی بھی ہوتی ہیں, تو اس میں اجازت نہیں ہے ایسی چھوڑ دینے کی. اس پر ایک بس سوال کا جواب دے کے بیان ختم کرتا ہوں. بعض کا یہ خیال ہوتا ہے اچھا مرد اگر حقوق ادا نہ کر رہا ہو پھر عورت کو بھی ہاتھ نہیں جائے, ہاتھ اٹھائے اس کے اوپر. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 2 فریقوں میں دونوں کے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہو, سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جو ہے نا محلے کے لوگ نہ سنبھل رہے ہو تو پولیس کو اجازت ہے کہ جو چور اچکے ٹائپ کے لوگ ہیں ان پہ ڈنڈا برسائے. تو آپ کہیں اگر پولیس غلط کرے تو پھر عوام کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ پولیس پہ ڈنڈا برسائے, تو یہ اجازت ہوتی ہے؟ بھائی پولیس پہ ڈنڈا وہ برسائے گا جو اس کا بڑا آفیسر ہے یا حکومت, سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اسلام نے حکم یہ دیا کہ عورت کو ہاتھ اٹھانے کی مرد پہ اجازت نہیں. اگر یہ ظالم ہے تو جو ظلم ثابت کرو عدالت اس کو سزا دے گی, اور اگر پھر بھی نہیں آ رہا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے. یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا. بھائی چھوڑ دو ایسے آدمی کو, ہاتھ نہیں اٹھائے, کیونکہ پھر یہ مرد کی نیچر کے خلاف ہو جائے گا. آپ نے ایک ہاتھ اٹھایا وہ 6 اور لگا دے گا کھینچ کے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ہوتا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ اینکر, چونکہ اکثر کا اسلام سے تعلق نہیں, اکثر سب کی بات نہیں کر رہا, تو یہ پھینکو 1 نمبر کے ہوتے ہیں.